Hede apo maas TV, yari na he apo ma video paglami-lami, pag-ayas-ayas. He apo maas mabata pabukon malaas, nagpapapel matigas makusog pagkumamas, tumok paminsan hunas, suportahan na tung pangayuon kaniyo ihila. Ako maas TV tao su content creator, pangatayan mabuntol patuhan nangangandul. Ako maas TV video magkalawas, stress kahalan pag-usaha bukon pagmarites. Ako maas TV nag-usaha karnasin family, nag-usaha nagtuyok nagbali bukog, subay suportahan kita ni mama ugug. Apo maas TV content creator tausod, follow and subscribe kana po